أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Dear honorable viewers, today we will learn more than 63 words within 10-12 minutes of Arabic language. I hope you remember all these words and you will use them in making sentences. By doing this, your Arabic vocabulary will increase. आज हम दरुसल लगातुल अरबिया बुक सानी जुज़ सानी का 7वां लेसन पढ़ेंगे। अदरस साबिया 6 अस्बाक हमने इसके पढ़े हैं और 7वां ये है 7th लेसन इट इज़। तो अरबी में हम बोलेंगे अदरस साबिया। शुरू करते हैं, इसमें कुछ अल्फाज है, आप ये जहन नशीन करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला लफ्ज़ है इसमें अब्बा। इनकार करने को बोलते हैं अरबी में। इस्तकबरा तकब्बुर करने को बोलते हैं। यानी सूरह बकरा के इब्तिदाई रुकूआत में जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बोला कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने नहीं किया, उसने इनकार किया और वो काफिर हो गया। अब्बा इनकार करना, इस्तकबरा तकब्बुर करना, गुमंड करना, गुरूर करना। खलीफा जानिशीन को बोलते हैं, किसी की जगह पर बैठने को बोलते हैं, जो किसी की जगह पर बैठे उसको खलीफा बोलते हैं। यज़रिबु मसलन मिसाल को बोलते हैं, मिसाल के तौर पर। ज़रबा फिल अर्द ज़मीन पर सफ़र करने को बोलते हैं। When we travel on land, we call it in Arabic language ज़रबा फिल अर्द। रागिबान एराज करने को बोलते हैं, रागिबान एतराज करने को बोलते हैं। हब्बे तो उतरना, वासुन यार पेड़ बोन वासुन यानी इस पर तो उशन छो। ये लिए अल्लाह ताला ने वन्या हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समगस्यत कुलिस्तल के बहरहाल सुयल गो शैतान बहको पादोब अल्लाह ताला कुल नहबी तो आप उतर जाओ। बहरहाल इथे पर हब्बितुन उतरने को बोलते हैं, टू गो डाउन। मलकुन मलाइक को बोलते हैं और मलिकुन बादशाह को बोलते हैं। उदुवन दुश्मन को बोलते हैं। अंदादन हमसर को बोलते हैं, इक्वल को बोलते हैं, हम पाया को बोलते हैं अंदादन। मुहाजिरा, द लेक्चरर इज कॉल्ड मुहाजिरा बिल लगातुल अरबिया। और अगर लेडी लेक्चरर होगी तो इसके ऊपर पीछे से बाद में गोलता लगाना है मुहाजिरा, तो वो उसको बोलेंगे लेडी लेक्चरर गोलता के साथ। मुअहिदतुन इंस्टीट्यूट को बोलते हैं। हाइसु जहाँ, वयरावर। मालम तना जितना आपने हमें सिखाया, जितना आपने हमें इल्म दिया। यानी जब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बोला कि आप इन अस्माओं के, इन चीज़ों के नाम बताइए, अगर तुम सच्चे हो तो। फरिश्तों ने जवाब दिया, ये तो हिस्से वो ती याद मालम तना
جتنا ہمیں سکھایا گیا، جتنا ہمیں علم دیا گیا. انبیاءہم ان کو بتایا، یعنی نیوز دی. اخبار تم نباؤن، نباؤن نیوز کو بولتے ہیں. ٹو انفارم دیم اخبار تم. تبدون، تبدون ظاہر کرنے کو بولتے ہیں، یعنی وچ از ایویڈنٹ، جو دکھائی دیتا ہے اس کو تبدون بولتے ہیں. اور تکتمون، جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اس کو بولتے ہیں تکتمون. عرضہ، ٹو گفٹ اینی باڈی، ٹو گفٹ اینی تھنگ، کسی چیز کو پیش کرنا اس کو عرضہ بولتے ہیں. وکالت ابنا، نیوز ایجنسی کو بولتے ہیں وکالت ابنا. لنا، فار وی، ہمیں. اللہ، ایکسیپٹ، بغیر، سوا. اللہ کا مطلب ہے سوا. رغدن، فراحت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ. فتح علیہ، ان کا توبہ قبول کیا. فتح اللہ، اس کی طرف سے توبہ کرو، بس اس کی طرف سے توبہ کرو. مثلا ما، کوئی بھی مثال. ما، جو چیز، اس کو بولتے ہیں ما. یا کیا ہم بولتے ہیں اس کا بھی عربی میں بولتے ہیں ما. یا جو کچھ، اس کا بھی عربی میں بولتے ہیں ما. ذلتن، پھسلنا، یعنی ٹو سلپ، اس کو ذلتن بولتے ہیں. ذلتن، ذلیل ہونا، کھار ہونا، رسوا ہونا، اس کو عربی میں ذلتن بولتے ہیں. لکا، سکھایا، یعنی ٹاٹ. تلکا، سکھا، تلکا، سیکھا. از اور ازا، از بولیں گے یا ازا بولیں گے، اس کا مطلب ہے جب. جائل، کریٹر، بنانے والا، اس کو بولتے ہیں جائل لغت العربیہ میں. لعل، شاید، پرہیپس اور ہوپ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. ذبح، کسی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کو ذبح ہی بولتے ہیں. شرح، شرح، ٹو اوپن اینی تھنگ، کسی چیز کو کھولنا ہو تو اس کو شرح بولتے ہیں عربی میں. یا کسی چیز کو، کسی ٹاپک کی وضاحت کرنی ہے، ڈسکرپشن دینی ہے، اس کو بھی شرح بولیں گے. تو اسی لیے ہم یہ اکثر دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. بہرحال سن، لسنن، سنن، چور کو بولتے ہیں متزوجن. one who is married is called متزوجن باللغت العربیہ، متزوجن. عزبن، غیر شادی شدہ، unmarried is called عزبن. ذکین، ذہین لڑکا، ذکیتن، ذہین لڑکی. انٹیلیجنٹ بوائے اینڈ گرل، ذکی اینڈ ذکیتن. صبورن، صبر کرنے والے کو بولتے ہیں صبورتن، صبر کرنے والیوں کو بولتے ہیں، لیڈیز کو بولتے ہیں. حزین، غمگین لڑکے کو بولتے ہیں، اور حزینہ، غمگین لڑکی کو بولتے ہیں. مؤملن، غیر دلچسپ لڑکا، ان انٹرسٹڈ بوائے. مؤملتن، غیر دلچسپ لڑکی. اعتقد انہا خجولہ، میرے خیال میں وہ شرمیلی ہے، اس کے خجولہ کے بعد میں گولتا ہے. اعتقد انہو خجولن، I hope he is shy، وہ شرمیلا ہے. اعتقد انہا کاذبتن، I hope، یا میں سوچ اعتماد، میں سوچ اعتقاد، یہ چھو observer، he is liar. شجاعن، بہادر کو بولتے ہیں the brave person is called شجاعن باللغت العربیہ. نالی، خود غرض کو بولتے ہیں غضبان. ناراض کوئی کسی پر ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں غضبان. غبی، غضبی، ناراض فیمیل کو بولتے ہیں غضبی. کسولن، قابل مرد، کاہل مرد کو بولتے ہیں کسولن. کسولہ،
काहिल लड़की को बोलते हैं कसूला। खाइफुन खौफज़दा मुज़क्कर को बोलते हैं खौफज़दा, खाइफुन बिल्लगातुल अरबिया। खाइफता खौफज़दा मोनस को बोलते हैं, लेडी को बोलते हैं खाइफा। नजा टू गेट रिड ऑफ, नजात मिलने को बोलते हैं नजा अरबी में। बदा शुरू जब करते हैं कोई काम तो बदा उसको बोलते हैं। नबदाओ हम शुरू करते हैं। ज़्यादा excess of anything or increase in anything is called ज़्यादा, इजाफा करना, ज्यादती करना। मसनूगिन, मसनूगिन बनाया, बनाया हुआ, टू मेक एनीथिंग उसको बोलते हैं मसनूग। माला यमीलु झुकना, खम होना, रुझान रखना, इंटरेस्ट रखना। आशा यईशु, आशा यईशु जिंदगी बसर करना, जिंदा रहना। सारा यसीरु चलने को बोलते हैं। साला यसीलु बहने को बोलते हैं, यानी खून बहता है कभी नाक से जुकाम की वजह से पानी बहता है, कभी आंसू से, कभी आंखों से आंसू बहते हैं तो उस बहने को साला बोलते हैं। इसके ऊपर हमजा नहीं है, ये है सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, सीन अलिफ ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला, साला, साला बोलते हैं बहने को। तो बहरहाल these were 63 words near about, इनको आप याद करिए पहले, सबसे पहले, और याद करने के बाद आप इनको छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो अरबी ज़बान है उसमें आपको अबूर हासिल होगा। तो इसके साथ तमारीन है, तमारीन अस्वाबे यानी 7th एक्सरसाइज। कविन जुमलातिल फिल कलमातिल आतिया वक्त माना फिल लगातुल उर्दुया, यानी अक्करियो तो इम बनकन कलिमात छ दित, इम करियो तो इस्तेमाल जुमलन मज और बे वनो युहुद उर्दू पर तर्जम। तो बहरहाल अब्बा, अब्बा वस्तकबरा व मिनल काफिरीन। ज़कियतुन, ज़कियतुन ज़ैनब, ज़कियतुन हज़ीन, मुमिल, मुतज़ाविज, अना मुतज़ाविजुन, आई एम मैरिड। कसूल, ज़्यादा, नजा, साला। अब्बा अगर इस्तेमाल करो या अब्बा इनकार करना। अब्बा वस्तकबरा मिनल काफिरीन, यानी एल शैतान नकार कोर सजदे दिन खातिर, सजदे दिनस तो अल्लाह ताला दो अमिस को नकार, वस्तकबरा बे कोर घुमंड, मिनल काफिरीन, और अमिस क्या गो, इसे दो काफिरन मज बनो काफिर। ज़कियतुन यु दोयम लफ्ज़ छो, हाज़िहि बिन्तुन ज़कियतुन, दिस गर्ल is intelligent. Hazin, ar-rajulu jalisun alal kursi hazinun, the man who is sitting on the chair is afraid, is worried, परेशान है ये। मुहिल्लुन गैर दिलचस्प। अल-मजलतु फी यदिही मुहिल्लुन, उसके हाथ में मैगजीन है, गैर दिलचस्प है, यानी ये मैगजीन जो अमसिंदिस अथस मज गैर दिलचस्प। मुतज़ाविजुन, अथवन में तो अना मुतज़ाविजुन, हम वी आई एम मैरिड। कसूल, और रशीद कसूल फिद करियतना, and Rashid is name of one person, सु काहिल सैनिस गामस में, हमारे गाँवों में वो काहिल है। तो बहरहाल अल अनाइनी खुद गारस जिसको बोलते हैं। अर्रजलु फिल हाफिलति गदबान, अनाई शख्स युस ये बसमज फिल हाफिला, बस जो मैं जो इंसान है वो खुद गारस शख्स पर नाराज है। अर्रजलु फिल हाफिलति गदबान, जो बस में शख्स है वो नाराज है। अल
नानिय शख्सन, इस पर खुद गर्ज इंसान पर ज़्यादा इजाफा करना, तज़ादल यतामा वल मसाकीना वल गुरबा, यतीमों मिस्किनों और अजनबियों पर ज्यादती मत करो। तज़ादा को ज्यादती करनो, तुम ज्यादती करो, मगर अच्छ गोडनत ला लिखित ला तज़ादा यतामा वल मसाकीना वल गुरबा, don't make injustice with poor people, तिमन गरीबन मोहताजन तो मिस्किनन सत मसा करो ज्यादती किया। और लास्ट लफ्ज लास्ट बट वन नजात मिन कुल्लि खौफिन, यानी अस दियो सा प्रेत कुन खौफ निश नजात, हर किसी डर से नजात दे दो। साला बहना आब वसन, खून पियोन या ओश वसन। यसाल फतरतिल माई अलल फर्श, पानी के बूंदे जमीन पर गिर रहे हैं, यानी यसाला कतरतिल माई अलल फर्श, यसाला कतरतिल माई अलल फर्श, जमीन पर पानी के बूंदे गिर रहे हैं। तो बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट lesson number 7 and exercise number 7. Hope all of you will remember all these words and you will use these words in the sentences. You will make very short sentences. Thus you will increase your Arabic vocabulary, which is essentially required for all of us to build the nation, to build the system, to build the situation, to build the status of the young ones, and to keep young ones away from drugs, alcohol and other dirty things which are life lasting and disaster for our life, for our society. तो उसके बदले अगर हम काम करेंगे, यही कुछ अल्फाज दिन में सीखेंगे और इल्म की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह भी राज़ी होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होगा, दुनिया भी राज़ी होगा और माँ बाप भी राज़ी होगा। So give some minutes per day towards learning some subjects, towards learning something. It is better for all of you. तो मुझे उम्मीद है कि आप दरुसल लगातुल अरबिया को हर रोज़ 10 मिनट देंगे ताकि आप ये ज़बान सीख जाओगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मा अस्सलाम बिलिकाई।